Les gars, franchement, une vidéo est tellement restée jusqu'à la fin de la vidéo pour que famia. Ni chinois ni risu nyombe mo le conseil de sécurité la ikangi dagas no parce que ima côté ça conseil de sécurité ke orola. Amadogo mo shila bi oni mo ka conseil de sécurité do kera New York. Conseil de sécurité konna la oni mo ka secrétaire général borani rapport Malika. Au rapport yu yode examiner ou réunion konna la genre examiner li kofe Mali ambassadeur mbeka Mali représenté oni la au boraka tien funyana Mali beka communauté meni wakati na autorité de la transition est comme que pour que ka Mali bo gelea konna la le fait que UEMOA mo ni CEDEAO mo sanction bi Mali kan et que UEMOA mo ka kuruko ku ka sanction wuli ka bo Mali kan le fait que ma son a sanction wuli ka bo Mali kan a nya fo conseil de sécurité ke oroina o tabane les gars Rissou bora ka kuma ka Mali défend conseil de sécurité ke oroina ka kuma France kan ka foko irresponsable de do o bolen fene ko fait chinois ou de bora ka Mali défensita ou dona ko imbe kono ka kuna nyenyen befo ka klara do mura fene situation qu'on a la ka expliquer mo nyana. Franchement les gars, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Bena be décrypter yana. Amna damne ni Mali ambassadeur de Folo Mega Mali représenté Onila. Allez comment nous faut amener décrypter on fait no bora message chinois ni Rissouma. Comme d'habitude, il y a une vidéo, laisse-moi un petit like pour me donner de la force. C'est parti pour la vidéo. Mali ambassadeur mbe oni la kelenga kuma ta ayira kafoka bina kuma damneni élection code folon kafoko Mali ka segenga na ordre constitutionnel la c'est-à-dire ko militaire ou ka fanga bla ka élection ke ka soro ka fanga di civil ou ma donc ko ina fo conseil de sécurité mo ya photo mi mo chama kuma na ko enkan donc ka bina kuma ore kan folo akoka ma dogo conseil de sécurité mo fo ila kafoko ni u bora ka kuma mfo ka kadi Mali autorité de la transition mo fene en plus akadi malien de uye kafoko élection a kianga segenga na démocratie ma ko parce que démocratie kadi malien de uye ku kana nyina ko koni ya ye ko basigi balya be Malla lakanate Malla jamana kono dembe jigin kare kono ka yira kafoko président manduye fo coup d'état beke ka président na jigin ko ba yira de kafoko élection munu beke élection nyana maute o bolen fene ko fe jamana marako juya fene o hokum de konna la transition mo be barala kanani yele makura wiye wala sa ko munu kera temene u nyonga na ke tuguni Mali konna la ako transition mo ngania fene wala sa ka se kana ni basigi doniye jamana kono mumbe se ka ke sababu ye élection jelembe se ka ke jamana kono jamana fantan nani bela jelena akla ga ira tuguni kafoko Mali autorité de la transition mo engagé lendo uni CEDEAO mo ka kuma ni kande kan ani transition be ban wakati mfene la Mali autorité de la transition mo ya ni CEDEAO mo ni UEMOA mo fe ku ka sanction kunta nun ta bo Mali kan sanction munu dagalente sanction munu te u ga sharia konna la ku ta bo Mali kan immédiatement donc ko UEMOA mo fene ka cour de la justice mo ya ni UEMOA mo fe ka nyamaria duma ku ka ta bo Mali kan malgré que UEMOA mo ba kalama ka foko sanction avec ga Mali population kan Mali ya ni fait UEMOA mo ya ni fait o bela ou banga sanction ta bo Mali kan ko gouvernement de la transition mo yu fanga bedi wala sa ka recrutement kura ke c'est-à-dire ka surasi kura ta kudo armée la ku former wala sa ka se ka opération chamanke ko o baranu be kelen ko fait en gouvernement de la transition mo fait anya résultat ou ye terrain sans fait genre comme Mali gouvernement de la transition déterminé le do ka barake o kankan ka do fara ka bara fanga kan wala sa ka se ka malien de nu bolo fen la kana ani fene Mali dugukolo munu minelen do ala ku bemne ka segama ani fene jamana ka mara bora yoro munu fene kan ko lu dugukolo nu bela segi malien ma ka Mali ka mara segi o dugukolo bela jelenka ni yoro de la sorla ki adressé jamana do la munu be Mali accusé ka foko u ye Wagner mo wele kana Malla ako kabi profiter ni moment il fait ka ira jamana do la ko chien temene na ale ame jamana do ya fo conseil de sécurité na ka foko Mali gouvernement mo ye Wagner mo wele kana Malla et pourtant prévuto jamana nu bolo ka foko be ako kaba kan korota ni yoro la ka ira jen jamana bela ka foko chiente u ye kuma munu fo chiente Mali ma o koinke o bolen fene ko fe ko Mali partenaire fen ben ki prenen do ibe fe ka barake ni Mali ye ka Mali ka yelema horonya boya bara in kanal konna la donc ku prenen do ka barake ni o jamana yi sino ka ambassadeur fene kumata akume ka Mali defanga je ka kuma ina menyo sino ka ambassadeur kelenga kumata a yira ka foko ko saina Mali autorité de la transition mo ye barabake ku fanga bedi akoku sera kana ni yelema na famo ye lakana ko famfela la en plus gelea ko jugum fene be jamana kono usera ka doni boala akoku ye gelea chama ba de soro comme communauté internationale mo manga nyina ka foko Mali flene euro mina gelea chama be Mali kan en plus Mali mago be femna ni wati na o e basigi ni lakana de
u kan ka Mali dɛmɛ de an ka œuvre ɲɔgɔn fɛ walasa ka se ka na ni basigi ni lakana ye Mali la. Donc ale y'a yira k'a fɔ ko communauté internationale mɔgɔw kan ka Mali dɛmɛ de an ka se k'an yɛrɛ lakana à long terme parce que n'a jateminɛ ni opération dɔ kɛra bi ka mɔgɔw ninnu repousser n'o mɔgɔw ninnu taara ka sɔrɔ Mali armée mɔgɔw ma précaution ta k'u yɛrɛ armée genre k'u ka armée mɔgɔw former ka recrutement dumanw kɛ walasa n'u seginna ka na tuguni an ka se k'u la contraindre k'u la segin. Donc ko sécurité à long terme Mali mago b'o de la an mago tɛ à court terme na k'a fɔ ko mɔgɔw dɔ ka na opération kɛ walasa ka mɔgɔw ninnu na pousser tant que Mali yɛrɛ min mago don a yɛrɛ la ka kɛlɛkɛminɛnbaw san walasa k'an ka armée mɔgɔw former ka recrutement dumanw kɛ ka na ni avion ɲɛnama ni fɛnw ye donc kɛlɛ in tɛ se ka ban cogo si la hali n'a banna a bɛ tila ka segin ka na tuguni. La preuve en est que 2013 wagati la Serval mɔgɔw nana ka mɔgɔw ninnu repousser donc kɛlɛ tilala ka wuli tuguni. A ko Mali autorité de la transition mɔgɔw ye opération caman de kɛ Mali centre la ani Mali nord la. O de kɛra sababu ye ka banbaganciw fanga dɔgɔya en plus o kɛra sababu ye fɛnɛ Mali duguladen minnu fɛnɛ bolila ka bɔ u ka dugu la a caman seginna ka taa u ka dugu kɔnɔna la i n'a fɔ premier ministre kun y'a fɔ cogo min a ka discours kɔnɔna la wagati dɔ. A tilala k'a préciser fɛnɛ k'a fɔ ko banbaganci kelen bɛ Sahel kɔnɔna la a partie essentielle ye Mali de ye ko n'a fanga sera ka dɔgɔya Mali la a fanga bɛ dɔgɔya jamana caman na région ninnu na. O bɔlen kɔfɛ a tilala ka yira tuguni k'a fɔ ko n'u b'a banni fɛ u kan ka Mali autorité de la transition mɔgɔw dɛmɛ u ka kɛlɛ la u k'u fanga di ɲɔgɔn ma walasa ka se ka kɛlɛ in ban Mali kɔnɔ n'a banna ye lala a bɛ se ka ban région ninnu fɛnɛ kɔnɔna la a bɛ se ka ban Sahel kɔnɔna la et tout. O kɔfɛ a tilala ka yira tuguni k'a fɔ k'u kan ka droit de coopération internationale respecter. C'est-à-dire jamana minnu b'u bila Mali ɲɛma k'a fɔ ko Mali tɛ se ka coopération kɛ ni jamana ye jamana min y'a diya genre k'u ka bɔ Mali ɲɛma u ka Mali ka liberté d'a ma a ka coopérer ni jamana ye c'est-à-dire a ka bolodi ɲɔgɔnma kɛ ni jamana ye jamana minnu y'a diya minnu bɛ se k'a ka kɛlɛ kɛ minnu bɛ se k'a dɛmɛ ka se ka na ni basigi ye Mali kɔnɔna la genre k'u ko o liberté di Mali ma. A ka kuma bɛɛ la nin parti de ye ne dusu suma tellement. A y'a yira k'a fɔ ko wagati in na k'ale y'a mɛn média caman na minnu bɛ k'a yira k'a fɔ ko Mali armée mɔgɔw ye opération min kɛ Mura dugu kɔnɔna la k'u ma banbagaci faga k'u ye civiliw de faga ko et pourtant Mali gouvernement bɔra k'a préciser k'a yira k'a fɔ k'u ye opération in kɛ walasa ka se ka civiliw de lakana ko o bɔlen kɔfɛ Mali autorité de la transition mɔgɔw bɔra k'a yira k'a fɔ ko olu ka opération bɛɛ la u ye droit humain international respecté u ye droit de l'homme respecté en plus k'u pɛrɛnnen don fɛnɛ ka enquête dayɛlɛ. Ale ko enquêtew dayɛlɛnna ka ban ale ka jateminɛ la jamana foyi man ka bɔ ka Mali accuser ka sɔrɔ preuve t'i bolo genre ko bɛɛ k'i sigi ka enquêtew makɔnɔ ni enquête résultat bɔra n'a yirala k'a fɔ ko nin don o de don ko yan'o cɛ mɔgɔ foyi de man ka bɔ ka kuma dɔw fɔ donc nin de y'u diyanen tellement a ma dogo mɔgɔ si la Irisiw fɛnɛ ka cas kɛra n y'a expliqué an na vidéo kɔnɔna la k'a fɔ ko ville dɔ bɛ Irisi n'u b'a wele ko Bucha genre u ye Irisiw fɛnɛ accusé tantôt de fo occidentaux mɔgɔw wulila ka sanction bi Irisi kan ka sɔrɔ enquêtew yɛrɛ résultat ma di fɔlɔ yɛrɛ donc a bɛ k'o de yira o wagati fɛnɛ la o conseil de sécurité la u bɔra k'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko olu tɛ se ka sanction bin Irisi kan u tɛ se ka Irisi accuser u tɛ se k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ f'u k'u jɔ de fɔlɔ enquêtew ka dayɛlɛ enquêtew résultat n'u bɔra n'a ye k'a yira k'a fɔ ko réellement Irisiw ye ko in kɛ yɔrɔ in na genre k'olu bɛ se ka da la ko vidéo de don ani photo de don u bɛ se ka fili wagati bɛɛ donc k'olu tɛ se ka mɔgɔ incriminer nin wagati in na tant que résultat ma bɔ donc mɔgɔ tɔw t'o ɲɛɲini dɛ ni kuma fɔra dɔrɔn n'a kuma fɔra mɔgɔ min ma ni mɔgɔ min accusera hali ni galon de dar'i la n'o mɔgɔ ninnu ni e man di dɔrɔn i ta kɛra la ɲagama ye u t'a ɲɛɲini yɛrɛ u b'a bɛɛ relayer u bɛ commencer ka sanction ta i contre la franchement les gars il est temps kow ka changer quoi. O bɔlen kɔfɛ Irisiw fɛnɛ ka ambassadrice de ye kuma ta mun bɛ ka Irisi représenter ONU la ale Mali fɛnɛ défend a y'a yira k'a fɔ ko wagati tɛmɛnenw na Mali autorité de la transition mɔgɔw ye assise nationale kɛ ka jamana kɔnɔdenw fara ɲɔgɔn kan bɛɛ k'i ka avis di c'est-à-dire transition banni kan en plus o ɲɔgɔn ye kɔfɛ u y'a décider u ni CEDEAO mɔgɔw fɛnɛ ka ɲɔgɔn ye walasa kuma ɲɔgɔnya ka tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ko bɛɛ b'a yira k'a fɔ ko agenda caché tɛ Mali bolo c'est-à-dire secret dogolen tɛ Mali bolo bref ko b'a yira k'a fɔ ko ŋaniya dogolen tɛ Mali autorité de la transition mɔgɔw kɔnɔ k'olu ka laɲini ye fɛn min ye o ye kumaɲɔgɔnya bɛ Mali ni CEDEAO mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o kumaɲɔgɔnya in kɔnɔna la bɛnkan dɔw ka se ka sɔrɔ nin parti de la Irisiw y'a décidé k'u ta sara français la ani européens na a ma dogo mɔgɔ si la wagati dɔ la n ye vidéo kɛ ka expliquer ɲɛna k'a fɔ ko ka kɛlɛ to Ukraine ni Russie ni ɲɔgɔn cɛ le fait que européens y'a décidé ka sanction bi Vladimir Poutine ka jamana kan a fɛnɛ y'a décidé k'a fɔ k'u ta ka gazi san dollar ni euro la bilen u b'a san rublu de la et pourtant contrat min b'u ni ɲɔgɔn cɛ u fila bɛɛ y'a signé k'a fɔ ko gazi bɛ san dollar ni euro de la donc le fait que Vladimir Poutine kelen y'a décidé ka contrat in annuler européens ni français bɔra k'a yira k'a fɔ ko a ye accord sɔsɔ accord bilatéral donc mɔgɔ fila y'a signé mɔgɔ kelen man kan a bɔ a yɛrɛ ma k'a fɔ ko i bɛ accord in tiɲɛ n'o kɛra a bɛ n'a fɔ o ye accord sariyaw sɔsɔ quoi o hukumu de kɔnɔna la a fɛnɛ bɔra k'a yira k'a fɔ ko wagati dɔ kɛra Faransi fɛnɛ y'a décidé u ka sɔrɔdasi minnu bɛ Mali la n'o ye Barkhane mɔgɔw ye
donc ko accord muni Mali ni ɲɔgɔn cɛ u y'a décidé ka accord in sɔsɔ u kɛlenna ka sɔrɔ u m'a fɔ Mali autorité de la transition mɔgɔw ɲɛna ko u fɛnɛ accord bilatéral sɔsɔ de ko c'est irresponsable a yi profiter ka français u dɔgɔya et tout. Alors les gars, ne ka jateminɛ la Russe ka ambassadrice in bɛ k'i profiter ka France lajigi conseil de sécurité la walasa olu ka se ka place sɔrɔ et tout parce que n'a jateminɛ a y'a yira k'a fɔ ko a bɛna fɔ conseil de sécurité secrétaire général yɛrɛ de y'a décidé k'a yira k'a fɔ ko France ye décision min ta MINUSMA mɔgɔw kan ani Barkhane mɔgɔw kan k'u ma ɲɛ quoi ko n'u ka retrait kɛra kɔfɛ genre u tun bɛ place min occupé banbagaci kɛlɛ ni fɛnw na gɛlɛya ka sɔrɔ u tɛ yen quoi genre Russe y'a yira k'a fɔ k'u ye décision min ta c'est irresponsable donc u bɛ fɛ k'a yira de k'a fɔ ko France ye décision minnu ta Sahel kɔnɔna la genre a décision ninnu si ma ɲi donc o n'o kɛra u bɛ légitimer hali don min na n'u y'a décidé k'a fɔ k'u bɛn'u implanter walasa ka se ka Sahel jamanaw dɛmɛ ka kɛlɛ ni fɛnw kɛ donc an t'a dɔn n'a sɔrɔ u ka plan bɛ ka marcher ne kɔni y'a faamuya tan n'o ye. J'espère que a sera ka faamuya dɔ sɔrɔ vidéo la si tel est le cas n'hésitez pas de liker commenter partager an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ vidéo wɛrɛ la c'était Cactus prenez soin de vous à la prochaine.